The Congress took a press conference today on various issues. Present for the press conference were ex-MLA Agnello Fernandes, Advocate Yatish Naik, Amarnath Pandjekar, and Mahila Chief Pratima Kutino. There was a case filed against Pratima for hurting religious sentiments recently. Listen to what they had to say. पत्रकार परिषदेत तुमचे स्वागत. आजची पत्रकार परिषद अशी असतली, पहिलो जो विषय असतलो त्या विषयात जे महिला काँग्रेसचो इशू, महिला काँग्रेसीचेर जे FIR दर्ज केल्या आणि ती चार्जशीट केल्या तो विषय, तितून सुरवात हांव करतलो. नंतर आमच्या आदले आमदार आणि जनरल सेक्रेटरी आग्नेल फेर्नांडीस उलयतले. त्याच्यानंतर ॲडव्होकेट यतीश नायक जे आमचे जनरल सेक्रेटरी आसा ते उलयतले. त्याच्यानंतर महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनो उलयतले. आणि त्याच्यानंतर एक दुसरो विषय आसा, त्या विशयाक दुसरो विषय आसा जो गार्बेजाचो आसा, तो त्या विशयाचेर यतीश आपणाचे म्हणणे कितें आसा ते तुमच्या मुखार दवरता. परतून एकदा तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आम्ही पळयले की गोंय प्रदेश महिला काँग्रेस फाटली कितलीशीच वर्सां गोंय खातीर, गोंयकारां खातीर आनी गोंयकारांच्या प्रश्ना खातीर रस्त्यार देंवल्ले आसा, लोकांचे प्रश्न घेवन. आणि असोच एक प्रश्न जेन्ना महिला काँग्रेस घेवन रस्त्यार देंवली, जेन्ना पेट्रोलाचे दर वाडले हो विषय घेवन जेन्ना ती रस्त्यार देंवली, एक अभिनव पद्दतीन तेंच्यांनी हे आंदोलन मुखार व्हरपाचो प्रयत्न जालो. जे आंदोलनां अशी गोंयभरच न्हू तर सबंद जगाचेर असली अभिनव आंदोलनां जाता. आमच्या देशान असली आंदोलनां जाता, ज्या आंदोलनान वेगवेगळे तरीके, वेगवेगळ्यो पद्धती आणि वेगवेगळ्या भाषांनी ही आंदोलनां जाता. आणि ही आंदोलनां कित्याक जाता तर सरकारची जी वाईट कर्तव्यां आसा ती जनतेच्या नदरेक हाडून दिवप, सरकारच्या नदरेक हाडून दिवप आणि लोकां खातीर न्याय मागप. प्रतिमा कुतिनो केन्ना स्वताच्या घरा खातीर, आपणाच्या परिवारा खातीर जावं आपणाक जॉब दी म्हूण केन्नाच प्रतिमा रस्त्यार येयले ना, केन्नाच गव्हर्मेंटा कडेन झगडोवपाक येयले ना. प्रतिमा जे रस्त्यार येयले, आंदोलनां केली, ती आंदोलनां लोकां खातीर आसली, जनते खातीर आसली आणि जनतेचे प्रश्ना खातीर आसली. त्या प्रश्नांची मागीर हो बीजेपी सरकार उत्तरां केन्ना दित ना, कित्याक तांकां लोकांचे पडलेले ना. आणि अशा वेळार कोणाक तरी फसलोवन आयज प्रतिमा कुतिनो आणि त्याच्या वांगड्यांचेर FIR जाता, चार्जशीट तयार जाता. कितल्या फास्ट गोंयान अश्यो कितल्योश्योच केसी आसा ज्यो आमी दिल्या, लोकांनी दिल्ल्यो आसा, ह्या सरकाराचेर आसा, मुखेलमंत्र्याचेर आसा, मंत्र्याचेर आसा, आमदारांचेर आसा, त्यांच्या ऑफिस बेररांचेर आसा, पण तेंचेर कांयच कारवाय अजून जायना. पण ज्या गतीन प्रतिमा कुतिनो आणि त्याच्या साथीदारांचेर ज्या स्पीडीन ही FIR जाता, चार्जशीट जाता, हीच पद्धत जर गोंय सरकारान आपणायली जाल्यार गोंयान जी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आसा ते आयज नंबर 1 जावपाचे. हीच तुम्ही उमेद, हीच तुम्ही स्पीड जर दाखयल्ली इतर केसींनी जाल्यार आयज कितले बरें जावपाचे. गोंयच्या लोकांक न्याय व्यवस्था, गोंयच्या लोकांक ही लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन नंबर 1ची पळोवपाक आमकां मेळपाची. ज्या पद्धतीन संकल्प आमोणकराकूय रातच्या तुम्ही अरेस्ट केलो, कित्याक अरेस्ट केलो? मास्क घालूंक ना, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करूंक ना. आणि तुमचे मंत्री पार्ट्यो करता, मुखेलमंत्री, तुमचे मंत्री, तुमचे ऑफिस बेरर हे गर्दी करून उद्घाटना करता. हळडणचो आमदार थंय नाचता, बीजेपीचो आदलो ब्लॉक प्रेसिडेंट तुमचो आणि काउन्सिलर तो थंय नाचता. सोऱ्याची पार्टी जाता, तेंचेर कागाळ जायना. ही स्पीड तुमची थंय पावून लो कित्याक जाता? आणि जेव्हा काँग्रेस पार्टी येता, महिला काँग्रेस येता, तेन्ना तुम्ही एकदम फास्ट गतीन तुम्ही आमचेर हो आरोप करता.
एफआयआर दर्ज करता आणि आमचेरी चार्जशीट तुम्ही घालतात. हे चल्ला कितें आणि कारण कितें? कारण कितें की धर्माच्या नावार म्हणटा काँग्रेस पार्टी धर्माचो हे केले, भावना दुखयल्यो. काँग्रेस पार्टीन हेच्या पयलीं केन्ना खंयच्याच धर्माच्यो भावना दुखोवंक ना, आयजूय दुखयना आणि मुखारूय केन्ना भावना दुखोवपाचें आनी लोकांक भडकोवपाचें काम केन्ना काँग्रेसीन करूंक ना आनी करची ना. जेन्ना ह्या गरीब हिंदूंचेर अत्याचार जातात, अन्याय जातात, तेन्ना हे खंय आसता? कितलेशेच हिंदू गरीब आसा, कितलेशेच घर नासतना झोपड्यांनी रावता, खोपींनी रावता. तांकां वयर काडपाक तुमचो स्वाभिमान तेन्ना खंय वयता? अपंग व्यक्तींक जेन्ना ट्रान्सफर करता, शारिरीक अपंगत्व तांकां आसा, तांकां ट्रान्सफर करता, तेन्ना तुमचे काळीज हिंदूचे खंय वयता? आमकांय हिंदूचो स्वाभिमान आसा, आमी हिंदू, आमकांय खबर आसा धर्म. ही आंदोलनां करून जर तुमचो स्वाभिमान आणि तुमच्यो भावना दुखावता जाल्यार हे कितें? ह्या वेळार तुम्ही खंय आसले? हे बीजेपीचे कार्यकर्ते हे मोडे हांगा दवरून, कोणाच्या जित्या मनशाचे मोडे दवरून तुम्ही तिरडी बांदून व्हरताले. तुमचे हिंदुत्व खंय गेल्ले? तुम्ही म्हणटा स्कूटर मोड हेचेर तिरडेचेर घातली. ह्यो सिलिंडर कोणी घातलो? हे पट्टेवाले भाजपाचेच न्हू. ही तिरडी करूंक ना. हेन्ना तुमच्यो ह्या वेळार तुमच्यो भावना खंय गेल्यो? फक्त काँग्रेसीन केले जाल्यार हिंदूंक दुखयले, त्या समाजाक दुखयलो, ह्या धर्माक दुखयलो. हे कितें? ही महिला, ह्यो महिला, हे पळय मोडे हांगा आसा, ही तिरडी, ही निसण घेवन तेचेर मोडे दवरला. हेंच्यांनी काय म्हणूंक ना? हे कितें? हे बीजेपीचेच, हे बीजेपीचे युवा मोर्चाचे मोडे आसा आणि बुडकुलो बी घेवन. प्रतिमान बुडकुलो घेवंक नासलो, बुडकुलो घेवन तुम्ही कोणाक शिकयता धर्माचे? हे कितें? हे बीजेपीचे वावुरपी कोणाक शिकयतात तुम्ही? हे जर गोंय देशभर जाले, हे जर देशभर जाले, तुम्ही देशाचे आसामाक आसा, गुवाहाटीक आसा, कर्नाटक आसा, आनी एक आसा जितून खुद्द गव्हर्नमेंट, कर्नाटकाचे गव्हर्नमेंट ज्या जाग्यार बीजेपीचे गव्हर्नमेंट आसा, कोविडाच्या वक्तार आताचो हो फोटो अवेअरनेस. जसे आमचे आंदोलन या सरकारचे डोळे उगडे करपाक, तसे हे अवेअरनेस करपाक पोलीस कर्नाटकांचे हे बये मोडे फुलां घातल्या. अवेअरनेस करपाक ही हो एक पद्धत. कर्नाटकान तुमचे बीजेपीचे सरकार आसा, हे अवेअरनेस. हितून खंय धर्माचे आनी आमी केन्ना एका आक्षेप घेवंक ना. हे अवेअरनेस अशी आंदोलनां जाता, एका अभिनव आंदोलनां म्हणटा. कोणाक शिकयतात? आनी तुमी जर म्हणटात हे देशान जाला, कर्नाटकान जाला, जाल्यार हे जे जेन्ना जाल्ले तेन्ना तुमी खंय न्हिदलेले? हो जो जेणी कंप्लेंट केल्या, जेका ह्या बीजेपीन फुलयला, ते जावंक नासले, तेंचो जल्म जावंक नासलो. हे जेन्ना जाल्ले, हे गोंयांत जाल्ले, हे फोंड्या जाल्ले. हे दिश्टी पडना मोडे निसण ना हांगा? हे गोंयांत जाल्ले आनी तुमी हे छापून हाडलेले. हे गोंयांत जाल्ले तेन्ना हेंच्यो भावना दुखोवंक ना? हो पळय हो फोटो फोंड्या क्रांती मैदानाचेर. ह्यो चलयो आपणाचो अधिकार मागपाक, नोकऱ्यो मागपाक, आपणाचे रायट मागपाक रस्त्या वयरसून मोडे घेवन एक अभिनव पद्धतीन आंदोलन करपी. हे केल्यार पसता, हे केल्यार तुम्ही वगीर रावता, आणि प्रतिमान केल्यार तुमकां दुखता, काँग्रेसीन केल्यार दुखता. हो खंयचो न्याय? मागता सर अग्नेल फर्नांडीस हांकां माझे विचार. See, Pratima has been in the forefront of any agitation for any injustice done in Goa, for any Goan, especially the women. I've seen her, you have seen her with her team going around everywhere. Now she has taken cudgels not only for the Congress party, any Goan, गोंयचेर गोंयकारांचेर कोणाचेर तर कितें अन्याय जाला जाल्यार प्रतिमा तिका फुडें दिसता पयलेंच. So this act of the government to put a case against her, charge sheet her, is an attempt to stifle her voice. But it is going to be futile. I want to tell the government, you cannot mute her voice. प्रतिमा कोणाक भिवपाचें ना.
and the whole Congress party is behind Pratima and her team. Of course, if the sentiments are inadvertently hurt, I will apologize. I think it's right to apologize if it is hurt. But we have done nothing of that sort. She has not done anything. And it is unthinkable in a place like Goa, where communal harmony is like a brand of Goa. Other states try to emulate us. They see us. And along with her, there were other Hindus. Can you think of a group of Hindu ladies trying to hurt the sentiments of their own Hindu brethren? So this is nothing but a revengeful politics by seeing the good work of Pratima. But what is the section that applied to Pratima? The one is 295, 295A. I'll tell you what it says. Deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings or any class by insulting its religion or religious beliefs. Now what has she done as per this section? She has not hurt anybody like that intentionally. And there is an order of the Supreme Court which says insult to religion offered unwittingly or carelessly or without any deliberate or malicious intention to outrage the religious feeling of that class does not come within this section. Supreme Court is very clear on that. If that is the case, then you should take suo motu action on all these cases which Amarnath has brought to your notice now. If going with that the mock ritual is an offence, then suo motu, the police should take action on all these cases whichever Amarnath has brought out now. You cannot control a lady like Pratima by filing frivolous charges. She has rightly earned the sobriquet of a Iron Lady of Goa. Everybody is calling her that. That maybe is troubling the BJP now. I want to reiterate again, the whole Congress party is with Pratima, and whatever any amount of cases that you want to put, any charge sheet you want to put, we don't care. Pratima will go forward with the agitation for the Goans wherever there is any injustice is done, and we are all with her. See, this FIR that is filed against Pratima, that was filed perhaps on 1st of July, and the charge sheet on that after investigation has come to be filed yesterday. Wherever the BJP government is there in the country, including Goa, they have destroyed the credibility of the police. And this FIR and this consequent charge sheet out of that FIR questions the credibility of the police further in Goa. The competence of the Home Department is there for all to see. गोंयान तुम्ही केसी पळया, ड्रग्साच्या संदर्भात पळया, क्राइम्स अगेन्स्ट विमेनाच्या संदर्भात पळया, थेफ्ट्सांच्या संदर्भात पळया, अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटीजच्या संदर्भात पळया, मर्डरांच्या संदर्भात पळया, करप्शनाच्या संदर्भात पळया, पुलिसाची जी कंपिटन्स आणि क्रेडिबिलिटी आहे ती उक्ताडार आयिल्ली आसा आणि दे हॅव अर्नड द रेप्युटेशन इन गोवा ऑफ बीइंग केज्ड पॅरट्स. Police in Goa have become caged parrots. And this FIR against Pratima and the consequent charge sheet only proves that the police in Goa and the Home Department in Goa has become caged parrots. 1 जुलयाक कंप्लेंट जाता, 20 दिसा भितर चार्ज शीट जाता. असल्या तरेची पॉलिटिकल, दिस इज लाइक police acting as a political wing of the BJP. Police are acting like a wing of the BJP. काँग्रेसीच्या लिडरांचेर, काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांचेर प्रतिमा जाय, संकल्प जाय. तुम्ही आयडेंटिफाय करतात काँग्रेसीचे लीडर जे तुमच्या विरोधात उलयतात, जे तुमच्या विरोधात कार्य करतात, लोकांबरोबर काम करतात, आणि तांचेर तुम्ही FIR घालता आणि चार्ज शीट घालता आणि 20 दिसा भितर इन्व्हेस्टिगेशन चार्ज शीट. पुलिसांक आमच्या केसी कितल्यो क्रॅक झाल्या या ड्रग्साच्या संदर्भात,
क्रायम्साच्या संदर्भात हे सगळ्या लोकांक खबर आहा. आणि दिस केज पॅरट पुलीस फोर्स जो आसा पळय तो आपली क्रेडिबिलिटी वगडायिल्ली आसा अंडर बीजेपी. आणि दिस FIR पॉइंट्स इट आउट फर्दर. म्हणून काँग्रेस पक्ष आमच्या कार्यकर्त्यांबरोबर सदांच आसतलो, आमच्या लिडरां बरोबर आसतलो. आणि जे असे FIR घालप जाता, पॉलिटिकल FIR घालप जाता, तांच्या विरोधात आम्ही सदांच उभे रावतले, लोकां बरोबर उभे रावतले. थँक्यू. वेल, आता सगळ्यांक खबर आसा, आतांच अमरनाथ सर, आग्नेल सर, ॲडव्होकेट यतीश हेणी तुमकां सांगलां. पूण तितूंत लास्ट म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा की येस, इट्स रियली शॉकिंग दॅट विदीन 2 weeks of time, 2-3 weeks of time, a charge sheet is done. Here there are so many cases in Goa: extortion, land grabbing, drugs, mafia, gambling, prostitution. आमचे ओन लीडर जे तितूंत इन्वॉल्व आसा तांचेर FIR जायना. आणि हांगा FIR जावन चार्ज शीट जाला ओन्ली बिकॉज आय ग्लोरिफायड लॉर्ड रामा. बाब अमरनाथान आयज तुमकां दाखयलां जशें BJPचे यूथ कार्यकर्ता कशे तेणी मॉक फ्युनरल केल्ले आसा, महिलाच तांच्यो BJPचे कशी तेणी फ्युनरल केल्ले आसा, हांगा गोंयांत स्वता केल्ले आसा, पुलिसांनी केल्ले आसा. पूण आय डोंट नो वाय दिस सिलेक्टीव. आय थिंक दिस इज समवेअर दिस इज डन बाय द डिवायडिंग फोर्सेस. I have got two respected gentlemen with the general secretaries, spokesperson of the Congress party were Hindus, who have told, ye म्हाका सांगपाचें आसा की this charge sheet which is filed on me today goes to say without any doubt that it is only to suppress and to subdue my voice. Secondly, I was only fighting for public cause. For what? पेट्रोल म्हारग जाला म्हणून आणि लायटीची बिलां म्हारग जाल्या म्हणून. It was not for me I was doing, it was for people what I was doing. आयज लेमॅन देखून खंयचोय साधारण मनीस पयल्यार रस्त्यार भोंवता तो देखून सांगतलो तुमकां की 15 दिसां भितर चार्ज शीट करप म्हणल्यार कसली तें. This is only politics of vendetta. They are trying to take my liberty and freedom of speech, and I strongly condemn this. I term it as murder of democracy. Expression of speech is theirs. You cannot kill my liberty. You cannot take away my liberty. And as I've told, I'm unstoppable. The BJP government can go in a fast mode track and they can even arrest me. I don't mind getting arrested because people of Goa know that I कांयच wrong केल्लें ना. आनी हांगा पळोवपाक गेल्यार हांव कॉन्ग्रेचुलेट करूंक सोदता गोवा पुलिसांक. हांव कॉन्ग्रेचुलेट करूंक सोदता तांकां बिकॉज तांकां वालोर की प्रतिमाचेर FIR घालून 2 भिका भितर तांचे गॉडफादरांचे आयकून तेणी चार्ज शीट केलें. बट तांकां हें सांगूंक सोदता की तुमकां आनी पयलींच एडवान्स कॉन्ग्रेचुलेट करूंक सोदता. तुमी म्हाका दाखयात ज्यो केसीस जे पळय कितले तरी लोकांक रेप, मॉलेस्ट जावन, डकॉयटी जावन हांगा दिसाचे शूटआवट जाल्या. लँड ग्रॅबिंगाची केसीस तुमचे पडिल्ले आसात. तुमचे ओन MLA मिनिस्टरांचे तुमचे केसीस आसा. त्यो केसीस तुमी फास्ट मोडार कित्याक व्हरना काय म्हणून तेंय करात तुमी. आनी आय वील फायट दीस बॅटल and nobody can suppress my voice and I will continue my fight for Goa and Goans. ताज्या पयलीं धाकलेंच सांगता जशें अमरनाथान आतां सगळी केस स्टडी करून आयज तुमकां सांगला तशी एक तुमी पळयलां आसतलें फ्यू इयर्स बॅक, नॉट मच, 3-4 years बॅक, साध्वी सारस्वती प्रेसिडेंट. ही जी साध्वी सारस्वती म्हणून एक प्रेसिडेंट आसा ती म्हणटा ती सनातन धर्म प्रचाराची सेवा समितीची ती जावन आसा मध्य प्रदेशाची. शी इज गॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ BJP. तिने गोंयांत आयली. गोंयांत आमचे हांगा रामनाथी विलेज पोंडा येवन तांचे व्हडले एक हें आशिल्लें गव्हर्मेंटान हें हिंदू कन्वेन्शन आशिल्लें, ऑल इंडिया हिंदू कन्वेन्शन गोंयांत व्हरून हाडिल्लें. आमच्या गोंयांत जे आमी सगळे भाव भयण्यो सगळे मोगान रावता केन्ना धर्म जात वेगळो केन्ना करना थंय ऑल इंडिया हिंदू कन्वेन्शन रामनाथी विलेजीन जालें. आनी ही साध्वी स्टेजीर वचून सांगता की इटींग बीफ इज लायक इटींग युअर मदर. आनी ती कितें सांगता further she goes and says जे लोक मीठ खाता पळय तांकां हँग करचें म्हणून. Now this is not amounted to hate speech. Where were these people? Why they didn't stand out? This was not amounting to hate speech. We Congress, and I remember I was a youth Congress president then. टिचर हांव तेन्ना अध्यक्ष आशिल्लें youth काँग्रेसाचें आनी हांवें स्टेटमेंट केलें FIR पूण टिचर कांय जावना बिकॉज शी इज गॉट द ब्लेसिंग्स. सो हें सांगूंक सोदता लास्ट म्हणल्यार 2 वर्सां पयलें आमी हांगा काँग्रेसाच्यो आमी महिला काँग्रेस आशिल्ल्यो
म्हजी वांगडी आशिल्ली लालन पार्सेकर, रेशमा सैयद, गिरिजा डिसोजा, रोशनी डिसिल्वा, मागीर म्हाजे आनी फ्यू लेडीज आशिल्ल्यो आनी रायट्स जाले 2018 तुम्ही याद करात कोण आयले बीजेपीचे 200 लिडर तांचे 700 सुमार कार्यकर्ता मिनिस्टर्स तितूंत आशिल्लो मेन सतीश धोंड बीजेपीचो इंचार्ज सतीश धोंड तांचो तेन्नाचो प्रेसिडेंट पक्षाचो बीजेपीचो तेंडुलकर मागीर तांचो आतांचो मंत्री मिलिंद नायक इलेक्ट्रिक पावर मिनिस्टर दिलीप पार्लेकर मांद्रेकर तांचे फूल क्लॅन आयले आमकां बायलांक येवन तेणे हल्लो केलो आमकां मारले फोटो टीव्हीचेर सगळ्या लोकांनी पळयला आमी तेन्ना कंप्लेन केले आमकां जीएमसीत व्हेले मेडिकलाक आमकां नाखटां काडिल्ली आमकां लुसी जाल्ले आमी एफआयआर करपाक गेली आमी केस घालपाक गेली 2 वर्सां जाली गोवा पुलिसाक विचारपाक सोदता मागीर 2 वर्सां जाली ती कंप्लेन रेजिस्टरूय जावना एफआयआर जावना चार्जशीटूय जावना कित्याक Stop doing this. You all should respect the uniform what you are wearing. Remember, you all should not act like puppets. Please, you all are wearing uniforms. You all are here to serve the people. And last, yes, as told and said, I will not give up. पयर म्हणजे जातले थोडे दीस आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्सात हांवें 2 फॅक्ट्स दवरिल्ले. फॅक्ट नंबर 1 की जेन्ना साळगांव पठाराचेर गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापीत जालो तेन्ना दिलीप परुळेकार थंय आमदार आशिल्लो साळगांवचो भाजप गव्हर्मेंटान आशिल्ले आणि तो मंत्री आशिल्लो त्या गव्हर्मेंटान आणि दुसरो म्हणल्यार जेन्ना एक्सपान्शन डिसिजन जालें गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाचें 18 फेब्रुवारी 2019 कॅबिनेट डिसिजन तेन्ना भाजप सरकार आशिल्लो जयेश साळगांवकर तातूंत आमदार आशिल्लो मंत्री आशिल्लो पर्रीकारा अंडर हे 2 फॅक्ट आता ट्रूथ इज बिटर म्हणटात लक्षात घ्या लोक थंय एक्सपान्शनाच्या कंप्लीट विरोधात आसा इनफॅक्ट पीपल वेर अगेन्स्ट सेटिंग अप ऑफ द प्लांट ओनली फर्स्ट मागीर जेन्ना प्रॉमिस दिली लोकांक की इट विल ओनली बी फॉर कालांगूट आणि सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीज बाय मनोहर पर्रीकार तो प्लांट थंय घालो ऑन दीस प्रॉमिस की सालिगांव आणि कालांगूट मागीर ते भायले ट्रक येवपाक लागले भायली गार्बेज येवपाक लागली आणि गोंयभरची गार्बेज ते आयिल्ल्यान लोकांक ते प्रॉब्लेम जावपाक लागले बांयो पोल्यूट जावपाक लागल्यो गार्बेजीची रस्त्यार ट्रक स्प्रेड करपाक लागले वास येवपाक लागलो सो फॅक्ट नंबर 1 की दिलीप परुळेकार इस्टॅब्लिश केलो तेन्ना मंत्री आशिल्लो फॅक्ट नंबर 2 एक्सपांड केल्लो तेन्ना कॅबिनेट डिसिजना वरवीं जो एक्सपांड केल्लो 18 फेब्रुवारीच्या त्या कॅबिनेटात जयेश साळगांवकार थंय मंत्री आशिल्लो बीजेपी अंडर फॅक्ट नंबर 3 विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक मागीर कोण राजकारणा खातीर नाका आशिल्ले सूर घालता थंय फॅक्ट नंबर 3 कंप्लीट लोक आर अगेन्स्ट एक्सपान्शन तातूंत भितर पंच मेंबर जायत एक्स पंच मेंबर जायत कॉमन सिटीजन जायत एनजीओ जायत प्रत्येक मनीस थंय अगेन्स्ट एक्सपान्शन ऑफ द प्लांट आसा फ्रॉम 100 टीपीडी टू 250 टीपीडी कित्याक थंय लोक सफर जाता ती घाण पडल्या थंय आणि लोकांच्यो बांयो गेल्या सो पीपल आर ओपोज हे मात लक्षात धरा कित्याक हाजेर इंटरप्रिटेशनां करची न्हय डिवायड करता ऑपोजिशन आनी कितें प्लीज सत्य उलयलो आणि तूं कॅबिनेटान आशिल्लो हे जर सत्य उलयलो जाल्यार ऑपोजिशन डिवायड जायना सत्य भायर सांगप जाता हे लक्षात घेवचें तो उलयला आज प्रेस कॉन्फरन्सान की यतीश नायकाक केन्ना आपणे इतलो रागान उलयता तो पळोवना एंग्री आशिल्लो हय एंग्री आशिल्लो हो मुद्दो जो आसा गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाचो इट इज पर्टेनिंग टू द हेल्थ ऑफ द विलेजर्स it is pertaining to the upkeep and the well-being of the village if this will not make me angry what will make me angry if the government is deciding against the people if the government is deciding against the constituency if the government is ensuring that the garbage treatment plant is going to create further mess and if this is not going to anger me and the people what is going to anger me so it is not that Yatish Naik was angry Yatish Naik is angry because government BJP government has taken a cabinet decision on 18th of February अपरती डेट सांगता 18 फेब्रुवारी 2019
कॅबिनेटान डिसिजन घेतला मनोहर पर्रीकाराच्या अंडर आणि त्या कॅबिनेटान हे एक्सपान्शन अप्रूव्ह केला जे लोकांच्या विरोधात आसा, गांवच्या विरोधात आसा. ही गोष्ट लक्षात धरची. आता तो सांग म्हाका चड उलोवपाचें ना ताचेर, कित्याक दोनूच मुद्दे आशिल्ले जे हांवें मांडिल्ले. मुद्दो नंबर 1 म्हणल्यार तो तेन्ना मंत्री आशिल्लो पर्रीकाराच्या गव्हर्मेंटान, 18 फेब्रुवारीच्या कॅबिनेटान तो ते मंत्री पर्रीकारा अंडर. सो तुवें जर बाबा डिसेंट केला जाल्यार डिसेंट नोट ती लोकां मदीं दवरची. नंबर 2, 18 फेब्रुवारी कॅबिनेट डिसिजन जालें 19 जातून पर्रीकार मुख्यमंत्री आशिल्लो, तूं मंत्री आशिल्लो जेन्ना हे 100 TPD वयल्यान 250 TPD करपाचो निर्णय जालो, अप्रूव्ह जालें. 14 जुलयाक तुका ड्रॉप केला कॅबिनेटांतल्यान. सो कितले म्हयने जाले? ह्या पिरियडान एक तरी बाबा तुवें लेटर केला, कित्याक एज मंत्री तुवें लेटर केला, लोक विरोधात आसा, आपुणूय विरोध लेटर केला, हे 2 मुद्दे मांडिल्ले. दॅट्स इट. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट सांगता, तो म्हणटा पळय म्हाका राग आयला म्हणून, म्हाका राग आयला. राग आयला कित्याक दोळ्यां समोर गांव पिड्ड्यार जाता, दोळ्यां समोर लोकांक त्रास जाता, दोळ्यां समोर गांवच्यो बांयो न्हंयो सगळ्यो पिड्ड्यार जाता. राग येवचो ना जाल्यार कितें हांसूं? राग ताकाय येवंक जाय आशिल्लो सरकारान आसतना, तेन्ना राग येवपाक विसरलो दिसता. सो आनी दुसरी गोष्ट हांवें सिंपल सांगिल्लें की सरकार मूव्स ऑन पेपर. सरकार लक्षात घ्या, हांव कितें उलयलां तें ज्याच्या कानाचेर पडूं ना ताचे सारके पडचे. गव्हर्मेंट मूव्स ऑन पेपर, गव्हर्मेंट मूव्स ऑन नोटिंग, फाईल, लेटर, कॉरस्पॉन्डन्स, असोच गव्हर्मेंट मूव्ह जाता. ह्या संदर्भात आम्ही सांगितले की बाबा तुवें मंत्री असताना ओपोज जर केला जाल्यार तें दाखय, इतलेंच. ताच्या पलीकडे आनी काय उलोवंक नाशिल्लो. तो पळय सांगता मायकल लोबोचे दाखयता एक कटिंग कसलें तरी. मायकल लोबो ते कटिंग जावन मायकल लोबो आत्र्या पयल्यान आज हें उलयता, फाल्यां तें उलयता, ताचेरूय उलयता. ते सगळे आमी मान्य करचे ट्रूथ म्हणून? मायकल लोबो म्हणटा तो कितें उलयता तो. सो ते ताचेरूय उलयला तो खुबशे. सो ते सगळे मान्य करचे. सो अंडरस्टँड जावपाची गोष्ट आसा. हातून 3 मुद्दे आहा म्हणून हांव परते सांगता. हांव ही प्रेस कॉन्फरन्सान रिटरेट करता पयर कितें घेतिल्लें तें एज अ रिजॉइंडर टू वॉट ही हॅड टू से टुडे. नंबर 1, अख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ कालांगूट आणि सालिगांव, पीपल एंड एवरीबडी आर अगेन्स्ट एक्सपान्शन. गव्हर्नमेंट हॅज टू ड्रॉप द एक्सपान्शन forthwith. That's number 1 because everybody is against it. कित्याक लोक थंय सफर जाता. तेन्ना हाजेर राजकारण करचें न्हय ताणें. कित्याक तो आज प्रेस कॉन्फरन्सान उलयता आसतना खंय तरी ताणें म्हणलें इलेक्शनाक 2 वर्सां आसा, तेन्ना इलेक्शनाच्या टायमार पळोवया म्हणून ते हे आयच्या दिसा राजकारण करचें न्हय म्हणून तो उलयता. इलेक्शनाच्या ह्या गार्बेज इशून उलोवपाचो रिजन कितें?